باز هم سلام علیکم سلام برادرها. خیلی شیشتیم در درون خونه. هشتن هیچ فایده نیست. گفتیم فکر کردیم که یک نقشه رو خبر گیریم. چه خیلی هم نقشه ندیدیم شو خمیدن نه خمیدن. بریم باز یک خبر رو گیریم. حاضر چلا در اومدگی های برادر اکبر شو زنده باشی، رحمت کلان. دم دعای خدت قطعی خنگ نمیخریم، زمستون میگذره انشالله. زنده باشی، رحمت کلان. یا هم قطعیش بدن در کیسه باش. بسیار کار خوب کردی انشالله. در فکرت هستیم، زنده باشی. تکتویر سرشدگی خیلی اول سرکیم که نقشیر بزی کهیره میگم، بزی که در که میگرده مثل اوهو دیگرش نقشیر میگیم ما. اینش مفهوم شد. برادر رو رسیدیم در نقطه تماشامون در بالای حوزه که باید ماهیش پرتویم همیه. اینه برادر عزیز تلسکوپ خودمون شدیم. اینجا استناکتش میکنیم. در جا باید یک کامرای خبوز بالا باشه زمانوی که نقشه را وقتی با نوار بیفتی فهمی که در این پیشته این میدای و خوب نیست. باید تماشا میکنیم نقشه رو. هو نمجان دیور است. هو نمجان گفتیم هو نمجان دیادون زد بشو تنجای نقصای هو نمجان. میگذاریم در تکتویر میگیم ما، یعنی که وقتی باردار شوی شونه، وقتی باردار شوی خلاکی نقشیر ماده قطعی نقشیر نر تا 4 سالگی شه 5 سالگی شه همیقه یک جای میگرده. تابستون تیرما زمستون هم وقتی که 4-5 سال زیاد شد قطعی نقشیرهای ماده نمیگردن، دور میرون تکوی یک جا میگردن. هم وقتی تکتویر که شد همه چله در سر میشوه. تکتویر وقتی باردار شوی شد در همین وقت تکو میخمن میان بز کوفته چپش کوفته چپش ما بزی یوش میگیم، ما چپش میگیم بزی میدک. بزی کلمش خیلی بز میشه. هم همیار کوفتنی میویا این خیلی کی رنگی آدمای کوشکار میدونن وقتی که کوگوشه میشه نرکاگ متکاگ میکوه. اگر تلفن امونی در آوازش میآید نقشیرم هم خیلی وقتی تکتویر چشموش سرکشدگی یا نو سرشدگی تکتویر بای 10-15 روز بعد دیوانه میشوند. نقشی رو تکو دیوانه میشوند. چشموش سرخ چپ راست نگاه نمینه، فقط حرکت میکنه که یگون تا بیوه. هم خیلی بچه حاضر تکتویر سرشدگی هم 40 سر میشه. 40 در اومدگی 18 دکبر در اومد تکتویر هم سر شد. تکو تو میخرن هر طرف میگردن. نه برای چی نقشیر 4-5 سالگیش ای بز جدو میشه ای مد بز، برای که نقشیر در سرش کرم داره. کرم که وقتی که هوا گرم شد این طبیعیه. وقتی که هوا گرم شد همون کرمو جوشیدن میگیرن، حرکت میکنن، اجوش میجمن
тоқат намекунад. Гӯспандам дора. Агар касе ки намедуна фаҳма ки гӯспандам дар мағз сараш км дора. Вақте ҳавои гарм мешавад сарша дар соягӣ мемонад. Нақширам ҳамин хел 4-5 сола боло кишид. Кирмо ҳам зиёд мешаванд, бача мекунанд, калон мешаванд. Баъд тоқат намекунад дар ҷоҳое ки нақшири мода мегарда. Дар ҷо тоқат намекунад, боло мерава ҷои хунакира. Дар ҷоҳои хунакӣ мегарда. Ба хотири ҳамия ки баланд меравад дар хунакӣ нақшир кирми сар бисёр намеҷула. Барои бояд роҳат карда мешина. Хай бародаро, ин бод дар бораи нақшир салпар шудем. Қариб ки расида истем дар ҷои тамошомон. бошинем камераи пӯсидагимона бигардонем тарафи нақширо, бинем мебинем шу ё ки намебинем шу. Бародаро боз шақшақ мекунем. дар бораи нақшир гуфтем ки такатҳоир шудагиай, сар шудагиай, вале қариб 1 моҳ давом мекунад, 1 моҳ зиёдтар давом мекунад. вақте ки такатҳоир гузашт, нақшира шикорш мумкин нест. бояд ба хотири моддааш мумкин нест. вақте ки шикор рафтанд мардум нигаҳ намекунанд бисёр шикорчиё ки иқараи дур омадем, монта бизшам занем, наршай моддашай кадомашаш занем гуфта барои ҳамо иҷозат наметиҳанд. Гуфтем ки раҳи дур ки рафт, бизане ки дид бизам мезанане ки ин хел кардан дар кор нест, ин дуруст нест. ай нуқтаи назари то вақте ки нақшир бича накуна, бичаш калонаш то сентябр, 15 сентябр ҳамин хел ҳисобае ки 15 сентябр иҷозат метиҳанд шикора. баъд шикор бояд ҳар як шикорчӣ, гуфтем ҳар як шикорчӣ раҳи дур ки рафт шикор, бизай чӣ хеле аст, биғизай, ҳомиладорай чӣ хеле ҳаст мезанад. не ки ин дуруст нест. ай нуқтаи назари исломӣ, ай нуқтаи назари давлатӣ, ай ҳамаи нуқтаи назар мумкин нест. дар асос биза задан дар кор нест, така задан дар кор. чӣ хеле гуфтем ки кавгӯша, вақте ки то ховуштани модкавга бояд кавгӯша накунанд, беҳтарин кор мешавад. вақте ки модкавг ховушид, наркавг девона мешавад, баъд шикор мекунӣ, наркавга мегирӣ, ҳеҷ гап надорад. ҳамин нақширам ҳамин хел бояд ки модбиза назанӣ. вақте ки модбизаам, вақте ки рафтӣ ва тамоман имкон надорад задӣ, иншам бояд баъди моҳи сентябр боша модбиза заданӣ. шам ягон модбизи калон. такорам бояд такои 5 сола 7 сола боло бизанӣ, поёнтарша назанӣ. лекин вақте шикор рафтӣ и дар махфӣ намекунем ва ҷон намекунем ки ҳар як шикорчӣ худмон бошем, касе ки боша худмона тоза нагирем. касе ки боша брава бизади чизере ки дид мезанаш. биғизай чӣ хеле ки ҳаст. дар ёд дорам ки одамое рафтан задан, биғиз бича дошт, дар дарунаш ҳам хеле ҳомиладор, хеле задан. не ки ин кори хуб нест. бобиёмон мегуфтанд ки модбизи биғиз, модбизи ҳомиладор, инҳоро агар бизанӣ шикорат маҳкам мешавад. бародаро, ин гапҳоро ҳозир бисёриҳо ҳастанд ки мегӯянд ки бобиёмон дурӯғ мегуфтанд, ақл надоштанд, илм надоштанд. ин нуқтаи назари ӯо реша дорад. мегуфтанд ки сайдат маҳкам мешавад ки модбиза назан, ин гап дурӯғай. лекин ин гапа бовар кардан дар кор дурӯғам боша. барое ки вақте ки дар дилат ҳамин чиз шишт ки ман бояд назанам ҳамо баъзи моддаи биғиза ки сайда маҳкам мешавад, шикор карда наметавонам, намезанӣ, ин боиси фоида мешавад. яъне реша дора. мардум паҳлуоша фикр карда гуфтагиянд ҳамин гапа ки одамизодай, ҳозир агар бигӯӣ одамизода ки мисол гонча гирифтани иҷозат мегирӣ, мега ки барои мисол давраи саюза мегем, вақте ки мерафти пеши раис мегуфт ки як 10% кам намераса, раис иҷозат медод 10% давраи совхоз буд. мерафти 10% 30-40 мегирифтӣ. одамизода ҳамин хелай. вақте кам иҷозат шид, нех корш мефармӣ. ҳамин хелай. ира ҳамаи мо медонем. барои ҳамин гузаштагиҳои мо гуфтагиянд ки гузаштагиҳои ҳамаи мо гуфтагиянд ки бизи моддаро ё ки бизи ҳомиладорро назанӣ ки сайд маҳкам мешавад. ин фикра рост қабул кардан дар кор. ҳай ҳозир тамошо мекунем.
اینا برادرها رفتیم مشروع کردیم گشتیم یه بار دیوالای برف کمای و خنبی و خدین آمدیم ولی پیش بازم خنبی میشه و چرای اخشی خیلی تماشا کردیم خیلی ای تماشاش سیر نمیشه خیلی گفتیم وقتی تکتوی رای سیر میگردن حاضر قراری ندارن ولی نو سرشتگی اون 10-15 روز بعد تکت دیگه دیوانه میشه و کدامش که وقت نکرده است همه جا رو میگرده اگر نگاه کنی نزدیک هم میبینی یکی اگر بتونی میقپی با برادرها های یکم دورترن باز کامرای ما کامرای خوب نیست های نزدیک اومدیم قریب اومدیم خیلی جمع شدگی یک کامرای تین میگیم بگیریم کامرای پاناسونیک HS 270 380 770 900 بالا که باز دیوانه عش میشه و یکان ای 15-16 هزار بالاترن نرخشون 20-25 هم خیلی 15-25 هم خیلی نرخشون این نصیب بالا میگیریم معاش یوتیوب مون ماهی دیگه میشه و 21 تو وقت البته توغری میگیره های برادرو فرشیدیم رفته ایستیم در همیره از برف بسیار میشه و روی ای یک پرگی خمیدیم با یک فرشیدیره ننجم یک نکی برف چنقه میشه و اینه برادرو برف نیمی موزه اینه که یک جوش قطقونه یکون 20 سانتیمتر پایین قطقونه قطقونی پایینش کستگی نیست های برادر رحمان دورای ما حرکت میکنیم میریم های برادران عزیز در امان یالله تا باز دید